नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आम समस्त घरे आलमीरा तो निश्चय अच्छी एवं एही आलमीरा रे आमे आम घरर पेपर रखि थाओ आमर सर्टिफिकेट रखि थाओ एवं सबुठारु गोटे नुआ कथा एया जे एही आलमीरा रे जत्न आमे नै पारु न थाउ जा द्वारा कि धन जनित समस्या आमर देखा दैथे। आलमीरा रे आमे सुना रूपा एवं टंका मध्य रखि थाउ सेठी तो आमे आमर माँ लक्ष्मी को रखिले जदि माँ लक्ष्मी को आमे सेठी रखिले आलमीरा प्रति आमर तो विशेष ध्यान देबा दरकार। जदि आमे आलमीरा को नै सजग न हेबा तेबे धन जनित समस्या आम जीवन रे सदा सर्वदा देखा देबो। जदि आलमीरा को नै आमे सजग हबा आलमीरा सहित आमे ठीक व्यवहार करिबा तेबे आम घरे केबे मध्य माँ लक्ष्मीकर अभाव रहिब नाही। माँ लक्ष्मीकर कृपा सदा सर्वदा आम उपरे रहिथिबो। दर्शक बंधु मु आज आपण मानक गोटे कथा कहिबी जदि आपण निज आलमीरा उपरे एही दुईटी जिंस को रखि दियंती आपणक जीवन रे केबे भी धन जनित समस्या देखा देबो नहीं एवं आपणकर आलमीरा रे जेते टंका रखिचंती जहाँ भी आपण सुना रूपा रखिचंती ताहा द्विगुण होई बढ़ी बढ़ी चलिबो। माँ महालक्ष्मीकर आशीर्वाद जोगु एहा निश्चय आहुरी उन्नति पथरे आगकू चलिबो। किंतु ता पूर्वरु आपण माने गोटिए कथा सुनिबे जे आलमीरा उपरे एवं आलमीरा रे केउ जिनिस रखिबाकू मना करा जायछि। शास्त्रीय मत अनुसार जदि आपण माने आलमीरा रे एही सबु जिनिस रखंती तेबे आपणकर धन जनित समस्या सबु बेले देखा देबो। एहा विषय मु आपण मानकू प्रथमे जणाइबी द्वितीय रे आपण मानकू जणाइबी जे केउ दुईटे जिनिस आपण आलमीरा उपरे रखिबे एवं सुना को आपण एपरि केपरि रखिबे जे आपणकर उपरे सदा सर्वदा महालक्ष्मीकर आशीर्वाद थिबो। दर्शक बंधु आलमीरा को नै एते खामख्याली हेबा भी उचित नुह कारण आलमीरा रे आमे हमर महालक्ष्मी को रखि थाउ माँ महालक्ष्मी कर बास सेठी थाए। आलमीरा को नै एमिति बहुत सारा जिंस आजिर वीडियो रे जणाएबी हुए तो आगुरु आपण माने जानि नथिबे तेनु मोर अनुरोध जे आपण माने वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु जा द्वारा कि आपण मानकु मध्य सेही पूरा ज्ञानटी प्राप्त हबो। ता आगुरु मो दर्शक मानकु मु अनुरोध करूची जे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंची पारिबो। प्रथमे आमे जानिबा जे आलमीरा केउ दिगरे रहिबा दरकार। आपण माने केउ दिगरे रखिचंती प्रथमे निज घर को देखि दियंतु। आलमीरा सदा सर्वदा दक्षिण दिगरे रहिबो एवं जेतेबेले आपण आलमीरा रो द्वार खोलिबे सेही द्वार जेपरी उत्तर होई खोलिबो। जेपरी आमे गोटे जगह रे बसिचे आम मुह जेपरी उत्तर पटे रहिबो ठीक सेही परी आलमीरा रो मुह उत्तर पटे रहिबो एवं तार पिठी रहिबो दक्षिण पटे। तेबे आपण आलमीरा रो को केउठी रखिबे दक्षिण दिगरे रखिबे एवं खोलिला बेले जेमिति कि ताहा उत्तर रे खोलुथबो उत्तर मुहा होई खोलुथबो। यह तो थिला प्रथम आलमीरा उपरे केबे मध्य फाटी जाइथिबा वस्त्र रखंतु नाही। चिरा फटा कपड़ा को आलमीरा उपरे स्टोर करिकी रखंतु नाही। एमिति रे एबे भी बहुत लोक अछंती आलमीरा उपरे बहुत सारा जिंस को भारी करेकी रखि दियंती। आलमीरा उपरे आपण माने कोनोसी मध्य निज घरर आवश्यक जिंस रखंतु नाही। जेते पारुचंती आलमीरा रे ऊपर को खाली करी रखंतु। हाँ हुए तो आपण किछि फूलदानी रखि पारिबे एह शुभ अटे किंतु आलमीरा उपरे बहुत सारा जिंस रखंतु नाही। एबे भी आपण माने बहुत घर को जाउथिबे देखिथिबे जे आलमीरा उपरे किपरि जिंस को स्टोर करिकि रखि दियंती। देखंतु आमे जेपरि हमर परिवारर मुखिया तांको उपरे जदि आमे भार देई देबा से आहुरी भारग्रस्त होबे चिंतारे पड़े रोग हबो चिंता द्वारा घरे अशांति हबो। सेही परी आलमीरा होची आम घरर मुख्य माने आमे सेठी धन रखुचे आम घरर पेपर रखुचे तेबे आमे जदि ताकू भारा दबा से किपरि आहुरी उन्नति पथरे आगु चलिबो किपरि आहुरी आमर धन को द्विगुण करिवो। तेनु आलमीरा उपरे आपण माने एही
ଫଟା ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଲମିରା ଉପରେ ଷ୍ଟୋର କରି କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଏବେ ଆଲମିରା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବି ଆଲମିରା ଭିତରେ ରଖିବେ ସଫା ସୁତୁରା କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ପୂର ପକାଇକି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଲମିରା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ ହବ। ଏହି ନିୟମ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁନାର ବାକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ସୁନାର ବକ୍ସ ଆପଣ ଆଲମିରା ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସୁନାକୁ କୌଣସି କେବେ ବି କଳା କିମ୍ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭେନିଟ୍ ଭିତରେ, ବକ୍ସ ଭିତରେ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବକ୍ସ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଲମିରା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସୁନା ଗହଣାକୁ, ଟଙ୍କାକୁ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗର ଥଳି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଥଳିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଗେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେହି ଭିତରେ ନିଜ ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିଠାରେ 2ଟି ଚିତ୍ରା କଉଡ଼ି କିମ୍ବା 2ଟି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଲମିରା ଭିତରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଆଲମିରା ଉପରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବଢ଼େ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲମିରା ଉପରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲଫିଂ ବୁଧା, ଛୋଟିଆ ଲଫିଂ ବୁଧା, ସେହି ଲଫିଂ ବୁଧା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଲଫିଂ ବୁଧା ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ଥଳି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ। ସେହି ଭଳିଆ ଲଫିଂ ବୁଧାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆଲମିରା ଉପରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଏହାଟେ ଯେ 2ଟି ରୂପାର ମାଛକୁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ମାଛକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସରେ ପୁରାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଲମିରା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆଲମିରାର ରଙ୍ଗ କଣ ହେଲେ ଆମର ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲମିରାର ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଲମିରାର ରଙ୍ଗ କଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କାଠ କଲର, ଯେପରି ଆମେ କାଠ କଲର ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ମେରୁନ୍ କଲର ହୋଇଥିବ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ପିଙ୍କ କଲର ହୋଇଥିବ, ୟେଲୋ କଲର ହୋଇଥିବ, କ୍ରିମ କଲର ହୋଇଥିବ, ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଆଲମିରା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆଲମିରା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିଭଳିଆ ଆଲମିରା କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଧାର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଯେପରିକି ଛୁଞ୍ଚି, କିଛି ମହିଳାମାନେ ସିଲେଇ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଛୁଞ୍ଚି ଜାତୀୟ ଯାହା ବି ସିଲେଇର ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଲମିରା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସୁଛି ଆଲମିରା ତଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଆଲମିରା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଆଲମିରା ତଳେ ଟିକେ ଗେପ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫା କରୁଥିବେ। ଆଲମିରା ତଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲମିରାକୁ ସଫା କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ାରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଭଲ କପଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ ଆଲମିରାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲମିରାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଝୁଣା ଟିକେ କିଛି ଦିନକୁ ଥରେ, ଯେପରିକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର, ଏବେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଦୀପାବଳି, ଧନତେରସ, ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଆଲମିରାକୁ ଟିକେ ଝୁଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଝୁଣାର ଧୂପକୁ ଆଲମିରାରେ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲମିରାକୁ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ 5 ଥର, 3 ଥର, 7 ଥର, 11 ଥର ଶ୍ରୀଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରା ଭିତରେ ରହିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ଦିନକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଆଲମିରାକୁ ଝୁଣାର ବାଷ୍ପକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲମିରାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆଲମିରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲମିରାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।